Unsa ni atong pagkanta Lex? Aduna ba tay banda, tigapil ba tay contest, choir? Koan, I am a former vocalist gihapon sa amuang church dito sa Redemptorist. Unsa ni mong kantahon karon? I will be singing Maybe This Time, katong Kasara Geronimo nga version. Okay, since ready na ang tanan, ready na pud ka. Ako nang ihatag ang entablado sa Beatzy okay para kay Lexa. Palakpakan na to si Lexa. Oh, let's go Lexa! Ops, quick break. Beatzers, amaze good kayo mi sa inyong suporta nga gipakita diri kanamo. Daghan good kayong salamat. Pero mas amaze me nga 2% ra mong naka-follow sa ato ang Facebook page and gamay ra pud ang naka-subscribe sa atong YouTube channel. Manghinaot og mohangyo unta mi nga inyo haming tabangan pinaagi sa pag-like, pag-follow sa ato ang Facebook page and sa ato ang YouTube channel. Daghan gud kayong salamat. Dako kay nin tabang sa amuha nga growth. And in return, paningkamuta namo nga tarungon ug i-improve pagyud namo pag-ayo ang amuha nga show para kaninyong tanan. Daghan gud kayong salamat, Beatzers. Meet again, wearing older faces, and talk about the places they've been. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How were they to know someday they'd meet again, have a need for more than reminiscence. Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love would end. It's the same old feeling back again. It's the one they had way back when they were too young to know when love is real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. It got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried, but something kept them waiting for this magic moment. Oh, maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. So she's back in his life and it feels so
Bitzy, you know the drill! Wow, 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 wowers! Grabe ka power, uy. Jai, pilay atong ihatag nga score ni Lexa ug ngano, Jai? Hindi na malalis. Perfect 10. Kay Koan, grabe kayang emotion ni Lexa, and then kanang na-deliver niya og tarong ang song, and then fit sad sa iyang voice, and then goods kay na-sustain niya until sa end sa pagkanta. Okay, Seth. Pilay atong ihatag nga score ni Lexa ug ngano? Wala 100 ani. Wow, wala ra. Sorry kaayo, Seth. Lex, sakit na kayo mong kanta, Lex. Nakainom-nom lamang ko sa mong pass. Huy! Pass, nakainom-nom kasi mo pass. Post-pass. Dili po na, guy. Sige. Nganong 10? Tsada yung tingo pag-deliver niya sa kanta. Ang emotion na yung gihatag. Sir, good evening, sir. Pilay atong ihatag nga score ni Lexa, sir, ug ngano? Akong nakuan is 9. Ngano because murag nakulbaan siya pag sugod, no? Murag na ni so ang kulba balig 10 pud tato niya wala nakuan man. So murag 9 ra, no? But of course, nindot ang mga matod pa sa gingon kanina nga lami kay ang pag-feel, no, sa music, pero nakabantay lang jud ko nga murag naay nakulba. So on shaky gamay kato. Bidzers, kung kamo mohatag og grado, pila ka ha ug ngano? Ug asa na pud mo ganahan nga mo bisita ang Bitzy Okay? Just comment down below. Ug ganahan sad mo nga mo sponsor og episode, email us at info@bitzy.com. Ayaw kalimot og like, share, subscribe sa Facebook, TikTok, YouTube, Instagram ug Spotify para updated ka sa mga upcoming videos nato.